Hi guys, lalaro kami ng poison candy or not poison candy challenge. Sado yung mag-una magpili guys. Sige, ay, nahulog. Tatalikod muna ako guys kasi siya yung una magpipili. Ay na. Talikod ka naman, kaya ako naman napili. Papa. Di aon ka. Kita mo, liwat ah. Okay, nahulog. Okay na, okay. Okay na. Kasi pinusugin ko mo, ano na. Guys. Nahulog yung galing, guys. Okay. Guys, siya yung mauna magpipili. Yes. Safe. Safe gali. Right. Safe. Pipili. Safe daw. Pipili. Poison. Poison, di ba yun guys? Yung pinili. Poison siya guys. Poison. Hindi, bes.